Maria sa Montfort, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz di Manila, Iampo mo kami. San Pedro Kalungsod, Iampo mo kami. sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mapasalamaton ang DYDM ning mosunod nga mga sponsors alang sa matag Lunes sa gabi sa Santos nga Rosario. Noy Beauty Salon nahimutang sa Abgao niadtong siyudad sa Maasin. Engineer and Mrs. Junji Baluma and family. Cindy's Boutique. Mr. and Mrs. Noel Hala and family. Amado Hala and Tikla Hala. Vision Center, located at Tomas Opo Street, Barangay Ablao, Maasin City, Southern Leyte. Opens Monday to Saturday, 8 a.m. to 6:30 p.m. It offers the following: computerized eye examination, contact lens solutions, contact lenses, sunglasses. We make your eyeglasses while you wait. For more details, please contact telephone number 570-9603 o cellular number 0917-318-5511 o 0925-504-5406. What are you waiting for? Visit iLution Vision Center now. Higala, adunay mayong balita gikan sa Cinemark Traders Incorporated. Ang pinakainadong nagbaligya og Honda nga motorsiklo. Ang Cinemark Traders Maasin Branch nagsaulog giron sa ka-20 katuig nga anibersaryo. Ug atol sa ilang celebration, adto sa nagitanyag nga mga freebies. Kung mukuha kag motor pinagi sa cash o installment basis, aduna kay libing madawat nga 5 ka kilong bugas plus breast chicken. Helmet, 100 pesos gasoline, 3 years registration sa LTO, GPL insurance o lifetime free check-up sa change oil o tune-up. Ang Cinemark Traders Incorporated nagbaligyaw sa og mga Honda Power Products sama sa makina sa pump boat, generators o grass cutters. Busa ayo na paglangan mga higala. Bisitahi o palit ng motor sa Cinemark Honda Traders Incorporated, labi na sa pinakadoon nga Maasin City Branch. Nga na mahimutan sa Tomas Opo Street, Barangay Abgao, Maasin City. O tawag silang numero 0915-003-0605. Ang promo matapos karong Disyembre 31, 2024. Luz Mercado, Epi Abiera, Marga Bandul, Elcino Costillas, Estoy Imagen, Fernando Estrada, Ronnie Hineston, Concon Huron, Gan Mercado, Mikey Mercado, Jingjig Baler, o Minda Rossetti. Nakapaambit ka ninyo kung malipayong pasto o bulangang batong tuwing. Magsaulog kita na puno sa kalipay o init sa gubi. Kauban ang pagsinabsanay o panaghiusa. Adonai Maasinon, lahat nato ang maasin. Mercado, biyarin na, wanay lain pa. Mercado, biyarin na. Dedicated to bring the good news to the Filipino people. The first and only network in the Philippines promoting community-based broadcasting. Number one and service, and information, service, and credibility. CNN Philippines. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Wherever